Assalamualaikum warahmatullahi Bale jannati na binu kafu dol na kafu min UDP nyode ma kafu wala na lan silla mutafati mo program tan ala baraka bake alhamdulillah Banyu. Okay, lain dah. Ngal video ko dia kala pa na. Iya. Enough. I fed about this. Whenever I ask someone what's wrong, so الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yo jangin ko dula bidin kono ya jama ngal sila le ko ni filmulo ko do le lam jam fa ni na la ko de la ka fa ko la ka de ni ate biro o jane sudara o jam biro ingo yindi biro kan dele kan be dawda biro kan dele kan so ay ko ndo wala afoni bidun defal nga ko nombre de diamant donc ñu fane en call modu konte en call encore haji do la na da fa okay sai la min sila ko anala mol mina mi na biro de jam so min be biro de sa fa be de tribulo 5 o'clock sa fa ni sa ade wala na mi de ni mo ko min Allah ke wala ke ba chairmano chairmano ma moy ani mo do ko mo jama ma moy dal min tribulo la afo de defal no ko di ko la afo kay be min be biro de sa fa be na mi de wado ci la den be sa ade no de mo be tenda sera no bi ko chairman nyanta moy la le ana no mala ko lu ani ya ko bi no do fa nyanta ko nyaaje wo do man na ko ko ni na suja ka so wala na man na so la nga wala bajalo so wala ina do mitu la te Ada lama tu ma di so ne ay kede di ko no ma di ko ma fa na do men na nganya te men aman sada di so ne na ko la aman sada da be ke kay aba makan ma di ja no sa fan quran na di muslim kare Allah ya Tío, la le vería más. No de ma kafolo Sadio Haidara wala mo na kafo ramat de ma no malampot kafo ni meta bakele meta kafo ni kam bakele bari na ta ke dinata na boje ma ko na ta kafo ni ko ko ni bakele pam pam ka fanya yo jabna ta fanya ko la fita be lamu mutala fat isi ma ko yella lanje ya yo ba ko la ya go sinu mu nem ne so no ka ban ba ko la le o so mo na ta nya so to be ke no sa ke ni nya to man te ma ti lu be lu na ba den no yo kunu arabu wala na ta ke la mi na ta mo do le so to meli amu ta fat amam ben no kana da bi ram so di la na ta ko bi so man da jabi kaya ko nga mamanda tara kuno nga fa di pa nga mamanda kaya sa ko ka mo pero besi ko si ben de roto ko men na le ka fo je na mo je ko fun ta tambi de nya to wala be mo ka fu de ko mo na da ni do dan be am na ko sina ta ka fo di la ko men ari ya wala na ma ji ko ma fa la na ta na ma ko so ke na tarin ka men na ma man so ke ni sila kan dan ko ma ali ya fu ji go wala men karam kam ma ala ma man so ya to si ma ya ba la ya ta be kata ko men na la kana ka bata ken so Allah ta na man so na to betim ma ka te fa o kam be ken do futa ma kayra ko no na tambinde kayra ko no la me la film men na la ma man so ke ni ko do ma Baba. Naam. Pana mate. Ndio. Assalamualaikum.
fumbo ye konton na tuni konton la naldo ba tuni kono ntela ko mama njam fa aje ya fo nyame ko jebe wala nyam ndeti tambi no la aje la ko mola kata anin tol fongo na kafo ntata folo ya dabo ya na sita na kachata ni ni na tan no wolle be tata je sila nata ko fo aje fanaye kay ko to la kafo ani bi be hamerin fala ndul man fasto me ni mutala fala kay bari kanyi lamin silla to moy bari malum fo le tala ake malum bang bitam malum bang anata fanya ko ha wolom kay sai kumo bantal sai to be ko ma bi be ko ma sama be UDP ko ma bi be ko ma sama ko me niaje to la kafo mon finti mom mo le sto ni be lolan kuma ayem mbambu wala na no ko bebe jirin duma banon to kai mfananga ni yojara almale nde so kayra rege sila wala mo nana ta ko mo ko kuti almale ya be ke kayra ko no me be konta wala Mr. Sila kami media ni petugo panal. Kami kabo kabo ibu fadi kunane. Ada lagi Sila muda fadi, anda dal nasi. Kami Sila berminggu kalau UDP mo berala. Kita nesu buat gambar berala. Pada akak dia ke gambar bodi. Ya aku kabo fana ne kita lami Sila ko ada lami Sila muda fadi. Ada yang nak kita ke gambar bodi. Jadi menami Sila muda fadi idea gambar berminggu ko na ba. So you want Twitter sabak, ani nan woto Twitter sabak to je pro ngambe bo fa fula sa woto to le bu sa woto kafu do le bu ato kafu do le bu kafu be la misla bu be ngano meti ke gambia bonti o tamo la misla ko funa mina wonde o tamo la misla funa la ba wulu aba sele wulu ba wulu na ko mi le mu do fati mi le dem an te do me minti ke gambia bonti ban be ba kan do ko ti be ba kan do ko ti le to si kafu do wala le mu kan ko te binni nango ke ba lo ta mo tan do bu momo ele kato aliya mix aliya kan momo ni kate panu sai dale kato pande pour UDP bini UDP binda da mi se ko bomba bla siara wati ayum be muda ale ni foko ko ngali ngaja aliya ko fosi abata stina ko bo mina ba ko bo la fa nyadi ni UDP binda o taw la mi fo asukuna to ba ko nje bu go sora you understand ba me fonye nyoma ko je ngane kilindi ni déjà kilindi bulan ko UDP lu anda be masa ko na so ni mo so le tourner na janne ni ko bo be tan fa so alma len kan so de ma pale advice ak bu ali yamal kan kate fo ala ba Adia la kata tila katarante tono. Ana bedia mono ndo kuna mandia mono de. Kemandim kono. Konten di roke wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Na bengo jam wala mo di pila ko di bang wala ko ani kap dul men ya lon ko na da lamin silla muta fati aku kontan wa ko mo bake ko ba fulale ko ani tari janne adun naib dada i program jamale so ngalo ne mole mate ayafa maji bak ko momo ya muta fati ko to ye fakende bale muta adun ala kumo beta nada ako gambia e kan wala mo ko Usain Dabo e mansa ya nyimbanko kan woto momen ngo ngani o sodon ala fitale Usain Dabo e mansa ya nyimbanko ala fita UDP e mansa ya ke nyimbanko kan woto man fen ko banko mon because Gambia be nyame bele ya long Gambia la taramulo be nyame fa be tabu kan wala fa tabu kan handi ni men nyani nga ba fa la banko man tabu kongo be mol fala mindo be mol fala ni sasa ta foye samba outside sa en fuarol men ya lo ko korote mul wol be kele nyaadi
lamin sila nadi amto wato wata akata ni kumbo hana ta fanga sasa ta no amanda fi ay foforum do bare kabirin ay natalo kinya be lepta hanol to docteur men kana ajube anin kata a check asi adal muna fontali gambe jam fana mallafi jaral bunda kendo la ban nata jaral bunda kendo ngam mansa tombo nga tambindi nyaato wala son mansa kunda ngo dictero le nyim bangu nga dictero bonde yar fam buku sun ngala ngawle nga mona jaw wala jaw ya da kata biyaji illay ngaw ko men faale ya adam boro jaw ya da kata biyaji ni sonda adam boro tambi tan ni 5 years wala mbe mburu ko ni podde la dembe ni misala mune nge gambe non because nga misalo je adam boro biya ba kungle no mana dimbaya woto ali fame muda alhamdulillah li ngam bulo mini nyola faji kunda janne mban dawda say ndo ko wado sitane ngo nomination le keren bi nyaaje MVP be nomination la mol ba fala mol siada be wurla wuro man nafa so don ka fofana man nafa dal carte keso ali nga tayum kana na carte li wafi adu nale momo jabi nata carte sangala ala video na samari sidino ala sida ali abute because abi banko la nyanto la tinyaka gambia ding la nyanto la tinyaka bi sama dindingol de na lol men wuda be la nyanto la tinyaka ntel be men no ma bi men be na la lan telikam laftale ye gambia tar laram bulora me alon ka be beta bare nimman nte sidi fonko be tula tisa dungul lenen bay nyima dungla o mo ga banko bondi de ani wuro mo ga banko bondi ngoy ko hana man dal lamin sila da man hana man jang dan kansulo da man hana man da usen da wada man diamon nteli momo la mum fondin kele mum de nim funde dawda ali nga ken nak fod nga kaja nga diamo mole nga mol sabaye na UDP kam wala be banko kanande so kumo jan kumo la be siarin man la fi kumo siya ambe mol kondon na men ya lon koy na da lamin sila mutafadi ayen kontani bake oto lamin sila alhamdulillah dingal felendi wala fana kaftiela kafoma pour ka UDP ma koy ka UDP bondi ka manse ni nyim banko kan ka banko fundin din ko kon o don bafla la baraka bake thank you very much ya to na meeting da ko wala ko ni na da ko wani so je na ba to lo ko alfula no siran do ko alfula ba ko to lo ko sida na tamine na samu sije sal moria ba ko to lo ko la president so ma fonde meeting ni dai o dan dan diam da ba le fanan na da pure ko do ko la ko re si duani fo no jo nana dana la mal so kay ra day nga nga kay ro di amali ak la do ko ndi si ma di ak tem di ala bam ko ya ko so amali be so la ay la ko be bo nya ko ko ka ni ni sa fa no sa ya ra mo ma yo okay comme defal la fa dumani la fa la je drom den se wona baake ala lam silam ka fati ayata mo jamaa ka jamaa ya mu fati adul fanal nata laka so way de se wo baake ramra mamme ba man karo fonsi ka tannen konondo da wolle kulli wala ben gara filo so nada no wat ma defal nada non den aframbe atul be ka fu mo wanjal dino bari ngalo ko anin sai ka fulminal for nyimbe UDP kolo ala lam silam ta fada man ko fo alaji ko politi le mati wala fo banale mati okay then wala fo kuulo le mati nyimbe jigolon rong ak jigitala le wala na annata am ta fada so oto jigo ada fana be jigilatel la nintole
abe damin ali tarawot na wulta al na wulta na yela al na yela okay so anu labin fana ka kadi jumala support wala UDP wala UDP so wala ala mi so UDP ko wetral block ni wutata block no tuma do al na la sumu be yalla faat o njigira wala anu felen kana dum election fana kono kata fayo kono ali nga make so ngalo gatol de problem mos nga mutafu ngatol be lon wana di len min be so kono ali nge ya mar nga diamu wala ko la de wala ko la da ba na make so atol be dami intere e bulal no ko se dingi me wulu niyo ko ni niyo ya mar ko kula ko bulale no wala ama ke dim badal ding andu mamla til ko no moy o soto jam no woti jam was not almost not belon andu ngala dimbal ko nak lon wol mo kulo balle so woto nal diamu de moto kudo bitere sere de bulo ko ba nal diamu de ani sai iso bula no le alle alla ko kan yo no ale ko sosi borono nyaaw nyaaw fe sala fa ko so woto sel alabi so la dimbal ali diamu min kade fa min kana ni UTD mon sakunda mon lo fo adam boro tambita jam alman tankala wala alman tankala because nala jibe kabring 2016 2017 ye usen bandi masakunda ana ani lamin damundi majolo ani amad sale kam sabu kabring UTD ko le yodbe bandi masakunda ala jibe mu development na da gambia fo fende man naja sila wando ko because nganya nyin silo minna usen dabo wala nyin ani amadou sane wala nyin ko tomoto basira wosilolo usen dabo amadou sane ani alaji konde wala nyin sila ko beto because alaji konde la terima wala kita fekete cede sol ambassadeur nzako wala ko be ingin fam wala ko tam den usen ni amadou sane fana dabo laje ya ko be tam amadou adam baro be siri fande fanga fa alaji konde ko so ko tonya tonya ni ko fa abe bulala ma fade bulala alaji konde ka ko tonya no abe bulala le ako bita turule aka sito yellam ade sida mam fo fende kala ko ko faje adu wala ko be ingin ko be ni tabi lolo wala abe tabi fa moda ya londa ko so oto mba fula da mo si jigi no ala alaji do bindo lom ndo majede ade projet do min nati jam ade projet do min nati gambe jam gambe non sa ni adam baro la projet do lo nyin ani te majede fa ko ay fi lol min akagala ci demol min lode dula to tay alla bil be tuwaw dum ko la kaji na bindi ka bindi binde ikaminji je o fane na gambe jam fani mo so no e mo so do mal gambe ro ni ma so da ton la ah ni asun ton la no da adam baro tumba sayda tumba ajida kabrin Badiaje fa masuna wala kadro fay wala di gisa fa muto lando so bi samala alhamdulillah la mesilla adingolo ika abe wuluka ne hanin bi doro mampare folo kulliyol la alhamdulillah faji kunda la nyode ma kafo mba folali ko aliya baraka bake ni yatara nun kuma dole be je min tambita barakala mbe wala folali bari kuma dote je min tambita barakala woton sa fali ala baraka hanin bide komin nyimmu musuku wala musolle tamunyi karte fayo andu musolu manya na katulum fangol mbe tay mo min to tenti wato min mba kono tenti musolu nyanta wulilale ngam fandema ngan dingol dema ngan doko mañol dema ngan kotonyol dema ngan fañol dema bayre ni ajube dingol minu be sirin tubabu je masakunda ko yedi fotna amanda wola de itolu dingol minu beje i bari dingol minu beje ito wal di port la nande bari kontol tali sey mbadi musolu ngamira nyanta ajube lam famfele fonyemu mfamol makoyo le tibang fonka usenu le makoy mantara usenu makoyo to jankam famol le makoy pasi bi ni a khayma nin tata marseto muso min bukata marseto amansiya hanni min bukata fam ibita musukata le warante dingole kate mbe yalo ne min be marse kon jaboda ko le tulu dulino ni ajube $20 tulu se $30 nye sai kambali nyela Chinese wala sewol wala fi satan tol Gambia dingol
bari na nyebe kata chayna alhamdulillah rabbil alamin ngamira Gambia musolo is high time pour nga wuli ngam famma ko ngana banko bondi dinko kono comme 2016 solo senden ka fo nyaadi niatara Gambia e sadale sotonu mi ya lon ko wala nyanta ka Gambia bondi hanni mo sadale ma ateke sadati ala tata titi wala solo fintita mamuruna woto mbewo situation sifale kono Gambia nol pour nga wuli mbeye wuli nga nyoma koy nga Gambia ma koy nga Gambia bondi ala man tankala ala o mari nka min fango hayma fango nka na jele ferem fasi ni wonte man sami be sirin kunto wala tajirinte ya ka tambiya ya jamme woto ntol musol hanim bide adam baro kon dingol kana kara barata ya dingol be samba America la koy ta kara ntol dingol minu be jande wolu nyanta kala nyaade fawol ma nyana karana a hakkay ntol musol kon dingol nyanta karana le dingol nyanta good education soto lale ye balu nyanyi ma soto nge ndingol nyandi fanto parce que tol man fe soto bi soma ngan dingol le soto bi ndimmal lon dingol ye ngan dingol bondi dinko kono kulungo be tunen kan janni kulungo be tunen na musukunda nyimun tolle la keloti e man kelo ke moy bi nin dingot ke ta nyaaw nyara di nyaama e ka fay ni bama bari bu ka fay fama futu woton tol minu ya lon kon tolle tamu dimbalti alhamdulillah ngamira ngan tesiti nganyiket wata do bayim famoli hanni kewol minala kan bari ko nyina mu musol la samalati to nyalem musol ntolle tamu nyinanti woto famoli e tambi kewol nyaato kewol e taran koma do na alfalle muti bari nyinkelo e tolbe taran toli e komale musol be ta nyaato la nyinkelo ke fongaje ko Gambia kana jannin diya mo be tiala ba to alhamdulillah be mo be tel بركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نال كنتم باك نمر دمولي UDP كانون تولي أني بيمبا مال كنتم faji kundala node ma kafo melna rande kunno mota fati ngal konto ngal je afare ala baraka be mashallah da Allah subhanahu wa ta'ala alinji ko min nati almo Allah subhanahu wa ta'ala ji ko nyim mafa almo alayhi su khairola ben alfa ba fona konto na menkra na kansuloti almo alaya jo inshallah ala be palaso din kafulale bare halabade ni be molla koto don ala be la koto ala lonya bambam bada faji kula janne ngala kato ko jele ay banko nyum kanu baaki anda be lafirin kanyim banko sifundino nyame waran baba jabi ngi konto ala mo alayni so khairo anim mo kata men bebe jang benna media team of fana konto na baake nekata lawin dabo la nyatu ka kono sere janke nyol felantini aje bi dunya be terjibela alata ko la nyilel ndel bu kejo 24/7 be borkanne pour nyim banko si bono nyami il faut ndinkel fan ya lon ko nyim banko abela banne telel bulla waran na media timo je ngal jay ngal tento binde be diamo men kala jang abeta politiko la fannale la yim banko be ta kan taram bulo menna alamu are ndema yo janim be dunna foro na bar musul be yalla min sala yudi 100% birim forum 1 kukata 5 nilimu molel timilla lo nya bamanta baake ka fonye wolon fanta camara anim fanta dabo make wali so ngal jey ngal tentu ala baraka ni mum bar musol ma fanta jeyte be dawoda fanam bije shewata bak o tambirin kola nyem banko be men folale doron be last chance ya Allah subhanahu wa ta'ala ay hakilo nyaade adi harama dumunda bare ate jindil fen jindila na membena ya marlo dila wala kay hakilo di haraba di mula
ikasi ke mira kunun na mentam beta jawma to ba o kendo to ba be ibe men kono bi inyanta dunna inye borta me boda men kono kunu nin jawma lam bi bor wala kana dum ko ne atar khayra ko mu kunu ya kada police khayra so no mentam beta kununa gamme de woni nyante mira do manding yenyim banko nyante kamen fo wato do na diamo ko gamme ko ni kay mira ko mala dama do wata baki nin atan kam mira num patamel lata gambe din kam for the past 22 years wallahi president Adam Barrow moto bulalane man bare taman sero nali ya jibe ko kunin atara wotora ya lata gambe din kam kunu asila kilin felena kan nan kare ado me adimi na wara mole ba nati kam mo me ya lonko kunun tel ben wo kusi tal black no tole bolol kunna domor blato laran kilin kan kawko agents ni ala bani on lafta kumola anala dimbale amanke ya banko la banko dewle akamatan president Adama Barrow mo jawba gambe dewle nyante hakilo tula bakele president Adama Barrow kana mone o dumalla mone o me alon ko abalta la sanji jama alta bonol nem banko la last chance min December karo tilinalati subhanallah president Adama Barrow shoksi nakata wallahi kalta mansola niwe mansola ngulu nyem banko molbe kumbola le e kumbo ye nimsa itabo nora bari halamado nyande taman serol jibela momi yalo mundaji ko sifale bar aka memfo adato wala ka bara sufol laba o at ka memfo adato sufol bu ko bara gambe di nyande ni difference olona president Adama Barrow 2016 birawe banko ni na fayem banko ta lahidi wallahi na ya ni muslimo lele ya fo aya be bay president Adama Barrow sita instead of ay mira banyul loptano la pour gambe dil be tankano la nyaadi le kada ab jaralo la Senegal atata man sa manka kunda belo 2016 2017 coalition of manka kunda president Adama Barrow fama la korda bi san de kol ketola amanga na fet gambian ko nyanta sila le ke mira mol kana si halabani alay hakilo ka halabani wala afan hakilo bala afan nya bala ko membe kering nyimma nyankela bar hani biya boko support ka president Adama Barrow 2016 2017 mbenga manka kunda korda je aya fama korda be janjaya belo wo man kanyan ay mansono lo mansono me alonko it cost a millions asiara gambe koroda 6 million mwandi men dun to mansono kunda president Adama Barrow lan bindano meli alonko wolel ka bolol susa ka kalero jos woli bunjangal do baratel meli alonko atel lo datilo kotola hana la sali watol tambita al kunda pour kanyim fisamante adi ni fondin ke wala bi atel nal konton tal bakasim nem banko beta kan jame ate fola mo kilin koma mandin ko le men folo do labun na jani buka fo dabo koma president Adama Barrow mo jamabe kita la nya anoma bi ndele sotia tala wolti America ko la ndele ma jatiti banku tallul ne lul president Adama Barrow jati kilime soro je wolum la mi sela banali ali binde man dara sinin bufa son katala kuma kalanta la moy la je because of atin me bi sirin ja wallahi nyam banko nyanta funtila la dum malaikol ta funtindila president Adama Barrow alma daji ko lon folo ala kana kaliyalon membe ma borin daji ko to alamu gambe dingle al kana long wala sen president Adama Barrow kelondo soni ata bake bare nyaton ko men bar nyata ay fem plan ka bol kelal ya ka nu ka fat apo ninsi ta jan December karo telina politico robo na jan ben ala mo dictatorship
barnin ko men bonya masira wo be mol be don ka wono wo be mol be bulara noma mol mal nin de ko ka fo ko tonya ninte man sati men nyanta mela nyam banko ka atel gambe dinglen be president Adama Barrow al balla banko taala ala de waya dan kalin nin ale president Adama Barrow kalende mo kana ala bilem de bare man sa talla hakilo de harama ni lale ibe men kele yaake tele ala men be dada men man be da ba sonde men bu ka harama ni ñor ku jawo ka ni ba kala hani bulo ka be mala fenna sonde me o ka fal kalama nin fen kendo silang atula itani setan le bulla gambe bole nyama bi pour ka kate fay Adama Barrow e setan le be ñor kanjede wala alin nam gambe di wala alal fa wo fu setan bulla nyen kafo nali e karte o diala a mone o to fola mo kilin koma bare mo me yalon ko am bala fa sodo ka fo me patio me nyem banku dul halaki patio me jamul bute kamol samba al kiyama wo patio brin 2016 a certain this start ba president Adama Barrow lo taje ila kuriya do ayole fo mo jawolel mu mo kurolel mu e man bala fa sodo de wo sanji lulo man complete wo e muru mo kilel kan ko deke akoya natel ba fututa gambe non nyante hakilo tula baki ni aden tele ngana do ku bundal soro ngana musol nen dimul to sinin tuawo la banko ka say kana register ta jam na register ta kamuru kana muru na ko kana na carte fay wallahi nyam banko la jarta nya almun tankala na kanyeta dan la balu nya be sone ala bari ite be domoro la ni yela ila telefon be rinna doro because of so ko man tenko president Adama Barrow e bun sola ay felle president Adama Barrow 2016 na dingul lel be class clean bira kanyeta dingul tombol dingul konola ay be sambe hayna seri New York karamu ibukada karamu fure to ko mol kada damelde ko di tiol ni mansakel dingol kata karamu mento adinu betaka wolso atel dingol be sirin jam han $3,000 fang pour aller al dingol la karamu jo azuka soto no nindo ba million spend ka dingo kun je wo bena amuru kadil kam ko akal ko al carte fay ni Adama Barrow sanji tanko batala dingol wol kada masters dole masters solo dole bakilol soto dole PhD soto bayite din han wala secondary school living certificate ispo ye din balun bar ye din wulu bata kono la ya balun di bata kono wodi mu fane men ay futu bata kono ay balu ay din soto bata kono o manke alaside wo mo nyaato nga kumole halabani mu fuariya manyan kala mo keti fuariya da keti ka fonte wuluta ko ende ding no fuariya manke keti ni anye mol kala fi ko ni teme ite dun tamen ko ne dion kana dunje wulula be ko lake bare nak albe man sak nyaaton ka kendo le sotola men fona be pareren ka de ko nyim banko wulula mele carte fayinte e dun tamen ko ne dion le tati sonne duwol ko president Adama Barrow gambe din wala ala bondi mbe men fola musoliye alla carte keso gambe dimol ala alla carte keso muta nim momodun ta alla so ko la kana ta carte keso sangale la ala siti put sungulum banku tinyala because I loi le tinya loi ma di momola e ka dum mol kela kodal korola e ka kodo bondi ka carte sem is a crime al kane bulaw nyam ali muta dunia be aje ka ali muta de al kane bute de ali muta ali te di mansala na be di la mansala fanana ali ya be video live mo be alo dina nyinke ibe kate sawala bare ke kuntil ndame yalo ne nyamato anala nyamato ya wul ko da je don la misila ya kate ka sa nat nawo warambe men fola gambe di wala al kanal la sandi lulo
ficho falin dalasi wuli wulo o mani boto yeman saje na la carte que so sebula nente bala fale nyamina west me sample di la lati beri dun taje ni naflo ya carte be san bari ba sal bresno kala lu me yake min do banjo muna ke ba kala banjun mol me ne carte o fay ngamira anyanta kawole bari nyaaje ma ke na da ke banjun ya wa fi mal so case close ha business wala mga sebula banta wala Gambia politico biya tambi tawlale ale nga si nga dindi wala fitol jibe nyemban ko bata be laari nin ke bata kememo tan sayni lulbe be laari musolel kan jani balo na Gambia musol bi batari ne funti talan nan talal lulu yef yenyi silo muta jani be futala birka musolel nim pano be lori ni sakara bela wo musol bi President Adama Barrow batele nene kan kay agenda le dadali abena dundi kan kodol la Adama ma agenda dadali Adama ba mol fenne normal bulola na soto albe men kono wala be kole ala dina albe dunna men kono wala be kole ala dina albe men kono o albe men kono ali bang atele musol mel fele siringa jumale ala donding be kran president ni banko President Adama Barrow na juma sandul tambina ni kaye dina be nyim banko mansala aba fule nyale ma bari yaje wala ke musol kana tulungi dingol la fitola musol mel yala tel ka jidi atel dingol nyanta nyim banko ketala wodi wala fito kumata bakale al kana som mansa kurmo yal dingol la fito tinya nim fondin ke sida sat do kuta bulla metita bulla atata fan menta nin alaman na dema abe kule kala memba bula problème o kon wala ke bi sum mesen nin siara nim banko ka fondin ke twawoli al demale bi nim banko fande iwe ko do mendi adama la indi force dala euro million talul niya falin gambe ko do la dala so billion fulani fe amanke million de dala si billion fulani fe nyen natale bu magnal lola je sila manyan da talaje lopital bor manyan sannaje mune nyanta kelaje ka dulali yele fondin kewle pour eta kara pour ba ku eta strano nyame inata ya ko do be tala dol tata anu ni la dol mel manyo be mel bulu wala ya be tunni jam so nimban ko be keno na tenyati de Allah hakko bare man sila alaja bare halabade mo million fula sababe den fen menna mo men ka o kodota kaka kun nafati nalibe munin na men jahannaba tema man tambi sibirola men ka banko kododo bare hanna tara muso harje bala hani harje ala dingo ma wulu folo ne banko kodota wodi mo men ma wulu nan fola da bo hala ko bije la krasini bajola bare ngamine la londole mo futa oye taw bari bozi mamira ko ni ala be ben wala ngambe di mission meta ngal je ngal tentu ala la dalal taliye city ga UDP di wala be ko makil ne folaliye ali bo tamarinde nen tanta ko mata mirol be funti kanna miro men ka si so konkon baat jannen tunu be banna na me hakiloti ka abusandi ala kanan ko bul mbiroti tantale be koskam birol be dala sidika UDP ngol ali kana tamade alni mole be nyola ya fale ne ay fa wala fisata ay dus ala ita ala kon tele ngana kabudin ko sinema ninda kasankel be parede ba ni mo ko albe dem fe nde ya bula wala fisata ngafa ita ka mo ne barka wala wobe kelement wala ma la carte ke solti UDP ko le wallahi alka finto menke ale wakilo menke politiko la ale wakilo menke bayni ma dungula billahi nali ya fali aliyake carte ke solti adama baro hanna jinno il odana jinnatu al sabu de carte la ko membe alker elayin kafo kanal piu UDP ko la carte apisal de alalo adama la kafo na funtita sojaro la alol bondije al immigration ol bondije
ale Sénégal soyorol bondi je ale ECOWAS bondi je UDP o baka tara je bara han o be ale ngaje ko hani bi we have to do more wodum me keno na nyani la wala ma du noka musola alla tek la blalto marché ol konola ala kada janni mbal be satla momo be jang janni ba fala December karo tidani akada te mo fala sabadunde na yudi ni membe be janni nga nyosas momo mo fula mo sab wallahi be mo jamal nat wala ke be paren ne kamol yele man nan ni ala kitala fomba kala janne bam fombe da Usain Dabole yaba bar wolu mo tallul be yele malaka dun na UDP inshallah wodo policy the sign ndeni president Adama Barrow mbe ñoo boro tala ta baye bare ndel mu ba feñu kuntole te ba feñu kuntol natal yaade bari atele li fanal bente de mala alena kata nga nyem banko bondi nyem banko la ficho December karotele nala na man nyem ma bondi nyem banko fosfo politiko be falaja Adama dorne be kala man sati nyem banko kan bitum fa bay alama nadi la dingola la banta mala bara ta bondi no la carte wala kotake nyema mala las carte fayoti pour kanyem banko bondi nali ya fel altakat Adama bondi no la carte wala kotake because munamo ke won mele dalal sidi o musol mele dalal sidi be fonolal gambian ko katale ya jifowla bare de kunne men fel défense mbulo wuli ni fon ala mon tankala nali carte faya wintan de design de political am no ndete political kala kote adu mu jamale fanam bo nyama wala wala mun nyin alinga nyola nyin carte fayo kan kaje ko nyem banko be bolale adu sa bondi nole alamo alay ndema ngali be jay si o meta bake ala baraka alamo alay khayro ke banko e alamo nyim banko falina atel musul falale alamo alay barako kal dimonto musul men fara tingol ko alamo ne mane kafal kele e wako bala fa warta bake so nyim musul alla keno felen atel le Adama Barrow sindi de ala bonde mole de alba bondale because kalama revolution atele ya jame bondi ale Adama Barrow sindi ale Adama Barrow bondi ale Usain sindi bankoy kayro so ala baraka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya sibitulum bole tracker be mol sol mo ko dole so daga men be na join na UDP tumando wa staff mo kaba mo tannan kata mo tallu mba plan kan fon sa ke no Usain Dabole bana tara o manana sengo so bigo dibe o ko bayre bakal nim tel manna so no je mbela fala wolu mo kana kunja mbe sila funda siloka mba kala dawle ka ite la ko ke welcome kaje ko be nakan kafole kan kafome ala ko abe ko islamo dino e wuluta kono bang e dunta jebi bang albeka UDP ko le nyam so wala de ala kitala ngal be imba sibitino be mo ko dol sobla mel be na join la UDP inshallah imam ba kala janne bang o mba kala usenia so lafta ko fale albela bunya bide ni ale newsiam hadi okay dia no exactly apa dia dah because the morning dia sing oblige bilo la molka si ale sing ko ani men fam beso comme ça so man na maybe sinem atrala because ko ndara usenia bari ngatra anin sel fo Senegal jonen so le bidien benu interview la man silo so pour nine no ma atrala ko so man sa akeno na man no dino bari simo dino me alon ko no si dia ma ko na po si ko no sta ga mai plan ni no fana manna mol ga boko ingel manna so no de yuni pila blaud la bebe tra so sinana jandro ba na alfabia baba ta fana sa ita molla sa programo ke da inshallah so bitum nyoboro sidal silang politiko wato le sidade ale buwa son de nemo mota de la soko ila dala si yidi be ko nga sino tala gara son Usain malu
Usain Lambalo Muntel Sayale. I don't wulu, don't do Kai from Bejala, Ngajala, Boya in Bangkok. Dimul the Nal Denta Fala. Atel Milnim Fabi Sirin Corda Corolla. Dindo Sound Arala Cordalo. Barakale Nal Fal, Benin Cordamen, Benin Corda Terre. Ha? I do Kubala Kelebali Sitatel Dimul Matel Menal Fabi Sirin. Wala Usain Lambalo Muntel Sayale. Alena ite Adam Malako. Usain Dinkendo Kiliman Funti. Abebe Jel. Adu Atel Musole Bukela. Adama Nalunda. Natale Isama. So Alisa Batu inshallah. Ya Adamala Michael be APRC Musogu. Faka Jele. Ade Hadani Roland B. Holangan City. APRC Muso million for the Tombonja no more failure. I might call a motabit, a bin had a new mouth. A big yellow. No more the Syria Labumba, directly my bagel. I didn't know what you married Adama. Adama Molia, Adema, Yakuya, Cindy Palazzo. Adama Natana will Jamfa. As a telephone Mansino. Alberta, inshallah, I didn't work it though. Momo eke fire per Kilat. Momo eke fire ko nte ba ke kam fawle UDP ibe Africa le fanya le Gambia donte anon political party o Africa ko nte ma na abije bari party o me alon ko party dil be la ko la le pour que Ousseyn Mansane Ousseyn Fang malo ndel be meeting men na jang executive ma kalam wo wuli wulol be ke kam banko beka imana alon so e baje la ko UDP mu party lati ikamela abeko le islamo dino benyane jamandin jaman babe dami abekeli so UDP fanam bole nyama bare alin kana ke pare kensa nin kate fa kumata nin banko tutale nin nyanta funtilale adun telel ba funtin nola wala alin na try nin banko na funtin pour ndimol mel binara ana onin amel bidang alin mel binara. So in Al-Fatiha of Allah Ta'ala Sikayo Kembe, Kanso Teben Kamdona, Kafudun made for another Moda Fati, Falashi Joey, Jikomen Nadal Sinso Duara, Alamani Najikitela, Foshi Dua Kedron, Kuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Sikedema Lati, Fuekana Manu Muli. So Gambia Temal Josuno, and Allah Subhanahu wa Ta'ala Dana and show me all Neo Babu, Alamo Mansoyal Joe. They all been able to miss it. Kumfanga dole tamu do mbitala do bingo na nsila yo be wula moroko. Fama kai do polo tunde o mbuga bi suteno. Ya so mange fenti fukano. Ndemo ku kenye mbanko ka me alon ko woske bari alhamdulillah. So alamu ala aljo. Ala baraka. Ala baraka Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين benn bar mo so fana kondo na jinn dama ñata ma mo fo afana UDP kanumte ba ala kata ko wata baake mbar mo so long jimbo jabil del be bota ñani so ala mo ala afana jo ale même kata ko men na sudo ni tira bori la because of UDP ala kanam do don na baraka ken sama inshallah ala baraka bawa baraka from life back sorry hold on. Welcome back. Thank you. Yeah.
Sisa Fatou naka la yaa ngi fay askero modol malo am tambe gan na ñoo ko don kaade ñanda bi islam sila modol ñanda mu dala faati so ñu wala ñanda na ko ñoo ko mbita ba do burana so afale na ka do ka moy seren ko musul ko seren keda you know seren keda musul ko yo UDP drong 100% atalo so bidal salo afana bido na be ko kilinde me ngani akili fanan kay am sila be minna drong afana be wala man tan je nyawnya bara be dawda ade molle be jo kala mo jang UDP ko abu damane to UDP masa kunda be lola je nyamin drong abu wala to su do ni kilo so adalo mo sere kela musol pada faji kunda jang so be be do so su dela wala na la kuluta janne wala na la mi silam dapat so ko jani bila bilo do jado elo bilo ka political ni ngala so question na ja na tani so no problem so better yeah. Welcome back. So you know, yeah. So, you know, musul ko sirif ko. Sirif bismillah. Assalamualaikum. Yo malbe tetwa la dayla. Tofo mandia bari alhamdulillah kontanta pake fana. La misilla alnata memuta fati. Alnata alnabla. kewol kunto kan wala mo jata muta jata wala mo wanjalan ko wala mo do lebe diaspora na nyola kulon UDP loya usenu dabo kanu anin Gambia banko kanu wala mala do koti birim kuno nata ñoo financial society kono ngaje na banko be tembela oto alhamdulillah nata kamuta fati nyame dol fana mumela be mal falti sila oto de men kala doron to lap moti jam fala bari de men kar fala mumela be ma wala mu ko be dimballe so to ngatero le so kanu to wala so isi kafu nyola jang bari ngalon ko karte keso wala tan ka futa nyola wala kumbayat oto mbesi wuli nan tewol city musu kafurin ke kaje ko carte keso men kum mayata o be bondi la nyame ko ni la fayin dro ko de carte keso soto oto mbesi wuli ngalon ko be campagne wato ko no campagne fana sita ku ni taye mbe wakil la karikilin konkol mbe wakil la karifula konkol wo bi politiko be nyame Gambia banko kan anin man sakunda mbe siring a politika nyame sambaka ntolel nyanta men ye kulo nje anin politician ol ka bondi Gambia di ngol ñoto nal ka lamin na kuma ko la moy watu mu mela bela anin mo ko tan mo ko tay ka kibaro men tan dal wala mu ko bi système o mbe keri Gambia wala mu ko mbe na ñolu batandi la le ni mindo e muta konko e muta ni batata minela carte wol sanno la le mbe keno la jongol tile wallahi ebe oto dari lo kamo politika nyale be bulubi e man fen soto because they have no agenda albe United Democratic Party tal ame ben suda ma fansum president olati rohi maitlo ma fansum president olati Ousseynou Dabo president tandim fulalati Lamin Silla ma fansum president olati yeni alifa je abe kamalta pour que Gambia banko mara oto ni wol denta nyola ole parti men kono oto safa alhamdulillah rabbil alamin moto alingani correcta nga lonko mbe watol to ni mum pruntol fangola somalti ndolo dingolu anim mamaringol men mina mumuringol anin tulumutol ni jamba mutol men mina wala soma wala be da kambi motade da la nyina man kentol fangol to dalinga wuli ngan fawol men nak mo dan na jambal tan tulam bal jeyla ala baraka baak zaman na di jola konam kontan aliena men ka jang kala min silamu tafati mba fala le bu mom ram bu lo bi ndi ni mu
en buke ñole mu koto ke le mu communication be tema every time biramina fa ngam kumandi ako ñen lunkare mbita gambi oto alhamdulillah dim felen na lan sita tabul kino de ñalti ndi al sen tola ta ni baraka ala baraka janimbe fen ko solonna lafte ko mo do man fala mo da quand même fo senin ko musul ko mo bele mom anema ala maro ko la ko ka ko jado inamna ba inamna to moy wo jahalo wala ba so ndelel be diaspora ala kada ko wata kontanta baake pour ka amidjan o kana jan kana futa hana trabe kala 30 minutes ka futa mol ma jaw so wata baake nga fa UDP re ninno yaade mol miliala man tara banko killing al nyamna nyoje fo telephone o do nal bental ma kamunta al bota kono killing wo patio jang afrika fan kono ndema na be jama sia waran alinga wakila ka memfo wala mutonya nim banko de ndel be ka fan bebe na kan ka kafal go nale ajibe ninan carte fayo nin carte fay kilim manki diaspora ko memba kanna ba fenya kundo memba kanna asiara bagal na mena nim bendalu men de president ala bala fa wa fa fay nimbe ba fenya kundo kiyo bola okay so waran ngaji ko nyina arama boro bondo wata kole ala nin atram be na patle ndel benna patle la alfa ala patle wala mo momo yemo men don kamantara UDP tanene molbe MPP fan e malum dalilo min faye sambade ka fo men ma agenda soro na ma Usain Dabo ni UDP because arambaro agenda fulale babu UDP Usain Dabo bari lafta mun la ke da muta ta fem fono la wala me kala December ka hotel na asidara de tilo men benna tema sa man tambe tiltan sala wala ngamian ko fanga me alon ko tiltan sala be ni la samante a tema o tiltan sala be ni la masibo tema mira ko la ku fula de obekela na banko kana nga kairoso o nga bula banko e tambe nga dum masibo ko wakay bekela two choice obekela nyem banko kan na le president Adama Barrow bula nyem banko ta akono ndema mena wadi be ata tawanola because be suwon men bi bandel fanal mo be jala la kono e labare fega mena ko nyinde ka kemi o fana be kalande ala baraka assalamu alaikum mani gol ko ne go alma ko suro ni sando ko ne ko don fa ale dua yin fana bayi wuli tanda e botanan banku boton da bule nata kambila ku kendo la ka o tani nga duay ko sima mina men kan ay entara kuje kayra lafta men ala tala yoke itol fana e kontani e nyima nata kayra ko ni nyima mu kayra Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين على بركه على بركه على بركه بين الجامعه mejo kale December karotin lolo ala mare ala mbenga bembanyo ala mbenga bembanyo sewa ba ko Allah kila ho masala ho aida ko ba sallallahu alaihi ka welcome man na flote mandala mo kenye mfumo maka ya flote bola ne ga disappear aya ala baraka ba ke mbadi ngol wala sa talen ko programme mi so ni na biro to wala ko